हेलो सांग मैंने वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल स्वीटी को आज आम केते जनकर डिमांड थिला कि यूजीसी नेट जीआरएफ रिलेटेड बुक कौन कौन दरकार तापर गोटे वीडियो आज आम से आलोचना करवा। फास्ट तो आम देखा ओडिया साहित्यर इतिहास जोटा कि सुरेंद्र कुमार महाराणा से बुकटा देखा। आम ओडिया साहित्यर इतिहास क्षेत्र में देखिपर वृंदावन चंद्र आचार्य ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय जोटा कि आमको ओडिया साहित्य संक्षिप्त सब सूचना मिल जाव। आम देखिपर जो सुरेंद्र महांती ओडिया साहित्यर आदि पर्व भल बुकटे। बुकटा बुक सहित प्राइस भी कहीदे यार प्राइस अच्छे 150 टଙ୍କା। आमर जोटा थिला वृंदावन चंद्र आचार्य ओडिया साहित्यर इतिहास संक्षिप्त परिचय तार प्राइस आमर थिला 300 टଙ୍କା। आमर आसब ओडिया साहित्यर मध्य पर्व और उत्तर मध्य पर्व से सुरेंद्र महांती ए बुकटार मूल्य हूँ 400 टଙ୍କା। ये सब माने रीतियुग हरिका संपर्क में पूरा भलरे वर्णना कर। आमर ओडिया साहित्यर क्रम विकास से सुरेंद्र महांती ओडिया साहित्यर इतिहास 3टा पर्यायर विभक्त। गोटे हूँ ओडिया साहित्यर इतिहास आदि पर्व आ गोटे हूँ ओडिया साहित्यर मध्य पर्व उत्तर मध्य पर्व आ गोटे हूँ ओडिया साहित्यर क्रम विकास। देन आम ओडिया साहित्यर इतिहास भितर देखा प्रोफेसर बाउरी बंधुकर ओडिया साहित्यर इतिहास ये विशेषकर आमर पत्र पत्रिका जो येटा सेटा हूँ भलरे पूरा वर्णना रही। अलग कौन बही भी पढ़ा को पड़ोनी पत्र पत्रिका यार प्राइस रही 425 टଙ୍କା। जदि आम साहित्यर माने बेसिक जिनस को जानापी चाहिए ताल आम साहित्यर डालपत्र ये बुकटार सब माने भलरे बुझी हम बेसिक जिनस गुरा ये बईटा पढ़ा। यार मूल्य बेसी ना 170 टଙ୍କା। देन साहित्यर रूपरेख भी सेमती नीलाद्रि भूषण हरिचंदन बढ़िया बईटे साहित्यर बेसिक जिनस जाना। देन आमर आसवा सखाहीन पंचसखा जोटा पंचसखा पूरा भलरे वर्णना रही। नटवर सामंतरायर बढ़िया बुकटे यार प्राइस रही 130 टଙ୍କା। आम आसवा प्राक सारला साहित्य प्राक सारला साहित्य आम चर्या गीतिका को देखा। चर्या गीतिका आमर डॉक्टर खगेश्वर महापात्र चर्या गीतिका बहीटी को पढ़ी पारे जहाँ 180 टଙ୍କା मूल्य अच्छे। आ गोटे हूँ चर्या गीति सुरेंद्र कुमार महाराणा जार प्राइस रही 200 टଙ୍କା। तार सूचीपत्रटा देखा दूचे यहाँ रही तार सूचीपत्र। व्याकरण आमर व्यवहारिक ओडिया व्याकरण आ गोटे हूँ सर्पसार व्याकरण ये दुटा बही बहुत भल रम जा भाषा उपरको। भाषा उपर आमर गोटे भाषा विज्ञान और विज्ञानी जोटा कि आमर रोचे वासुदेव साहूकर। तापर आमर ओडिया ध्वनिरत और शब्द संभार धनेश्वर महापात्र फ्रेंड्स पब्लिकेशन ए भी भल देचे। यहाँ रही तार सूचीपत्रटा यार प्राइस रही 150 टଙ୍କା। तापर रहा भाषा विज्ञान रूपरेख से वासुदेव साहूकर बढ़िया बुकटे यहाँ
ଏଇଟା ଆମର ପିଜି ପାଇଁ ବି ଉପଯୋଗୀ ହେବ, +3 ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହେବ। 275 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ +3 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେଠୁ ବି କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଏଇ ବୁକ୍ଟା ବି ଭଲ ବହିଟେ ଅଛି ଭାଷା ଉପରେ। यार प्राइस रही 250 टका। ठीक से आउ गोटे रही ओडिया भाषार उन्मेष और विकास वासुदेव साहूकर। ये बहीटा भी भल बुकटे। यार प्राइस रही 225 टका। तापर आम जा साहित्य तत्व उपरको जो थे कि आमर प्राच्य पाश्चात्य दुईटाक आसो। ए फास्ट आम देखा कि ज्योत्स्नामयी प्रधानकर साहित्य तत्व प्राच्य पाश्चात्य यहाँ हूँ सबुठ बढ़िया बुक। तापर आमर आसो ओडिया साहित्य तत्व तथ्य भोलानाथ राउतरायकर। ए प्राचीन ये गुड़ाक बहुत भल वर्णना रही मैंने प्राच्य ये संपर्क में बहुत भल वर्णना। तापर आम समालोचना साहित्य को गले समालोचनार दिग दिगंत खगेश्वर महापात्र आ गोटे अच्छे आमर ओडिया साहित्य समालोचनार इतिहास असित कविंकर। मो मत समालोचना बही न किणवाटा भल अच्छे। आम देखिपर ओडिया क्षुद्र गल्पर इतिवृत्ति वैष्णव चरण सामलकर बहीटा बहुत भल बही अच्छे 775 टଙ୍କା। तापर आउ गोटे देखिपर से वैष्णव चरण सामलकर ओडिया गल्प उन्मेष अवतरण बेसिक जिनस गल्पर जापर। तापर 150 वर्षर आधुनिक ओडिया क्षुद्र गल्प एक तात्विक विश्लेषण कविता बारिकर भल बहीटे रही। उपन्यास साहित्य को उपन्यास साहित्य आम देखिपर ओडिया उपन्यास साहित्यर परिचय पठाणी पट्टनायकर भोलानाथ राउतकर। एटार 2टा भाग रही। 2टाक भाग चाहिए आप किनीपर PDF भी पढ़ी पारे। 2टाक बही नेट JRF CPT सबुपाई ओडिया एग्जाम भल अच्छे। आ गोटे द्वितीय भाग से ओडिया उपन्यास साहित्यर परिचय रही। आउ गोटे उपन्यास देखिपर आमर ओडिया साहित्यर उपन्यास सुरेन्द्रनाथ पाणिग्राहींकर सत्यनारायण बुक स्टोर। ये बहीटा भी भल बहीटे। यहाँ रही तार सूचीपत्र। सब मैंने आधुनिक लेखक मानकर भी अच्छे तो यहाँ भल रहा मो मत। आमर जो स्पेसिफिक पचार दूचे ये उपन्यास विशेषकर फकीर मोहन को बेसी हुए से आम 4टाक उपन्यास पढ़ी पार। प्रायश्चित हो कि 6 माण 8 गुंठ लक्ष्मा मामू ये सब आम फलो कर गल्प गुराक भी फलो कर गल्प सर्वबुक। उपर देखा ओडिया प्रबंध साहित्यर इतिहास जोटा असित कविंकर रही 300 टଙ୍କା जार प्राइस रही। यहाँ हूँ तार सूचीपत्र। यहाँ नेट JRF ठीक अच्छे SSB ओभरऑल ठीक अच्छे किंतु SSB तार दरकार अच्छे भीतर प्रबंध को भलरे पढ़ाई विषय वस्तु। आउ गोटे आमर प्रबंध रही ओडिया प्रबंध साहित्य बाउरी बंधुकरंकर। यहाँ भी भल बुकटे रही। यार प्राइस रही 350 टଙ୍କା। यहाँ रही तार सूचीपत्र। कविता उपरको ओडिया साहित्य राधानाथ सत्यवाजुग वैष्णव चरण सामलकर। यहाँ हूँ मानने राधानाथ सत्यवाजुगर बढ़िया मानने आलोचना रही। जोटार प्राइस आपको पड़ीज 200। देन आम देखा सबुजर सांप्रतिक नित्यानंद शतपथींकर एंड सत्यव्रत आचार्य प्राच्य साहित्य प्रतिष्ठान द्वारा यू। एराक जेहेतु बहुत पुराना हो गला आम देखिपर सांप्रतिक कवि और कविता सारला साहित्य संसद पक्ष आधुनिक कवि मान भल भल आलोचना होती। देन आम देखिपर
ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ପରିଚର୍ଯା କି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଉତ୍ତରାୟଣ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସମୀକ୍ଷଣ, ଏଇ ତିନିଟା ବହି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର। ଏଥିରେ ବି ଭଲ ଆଲୋଚନା ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କବିତାର ମାନଚିତ୍ର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଏଇ ବହିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁକ୍ଟେ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା ଲୋକନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ କୃତି ଉପରେ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ଏଇ ବହିଟା ଭଲ ବହିଟେ ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାପତି ଛାପିଛି। ଏ ବହିଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ। ଯେଉଁମାନେ +3 କରିଛନ୍ତି ବା PG କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ 340 ଟଙ୍କା। ଏଇ ବହିଟା କିଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନାଚରଣ ଗାଁଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଭଲ ବହିଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏଇ ବହିଟା ବି ଭଲଟେ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିବ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରୂପ କଳାରୂପ। ଏଇଟା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଏଇ ଇଏ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବହି ସହିତ ପୁରା ମେଳ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବେଣୁଧର ପାଢ଼ୀଙ୍କର। ଏଥିରେ ମୋଟିଭ୍, ଟାଇପ୍, ମର୍ଫୋଲୋଜି ଏଇରାକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଇଟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିନାହିଁ। ଏଇଟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ବେଣୁଧର ପାଢ଼ୀଙ୍କର। ତେଣୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ବହିଟେ। ନାରାୟଣ ସାହୁ ଆଉ ମନୋଜ ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବୁକ୍ଟେ ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ସୂଚୀପତ୍ର ରହୁଛି ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଆଉ ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚମ୍ପୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ବହିଟେ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କିଣିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, PDFରୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ବି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। କିଣିବାଟା ସେତେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଅଛି ତାର ଆମେ କେବଳ ସୂଚୀପତ୍ରଟା ଦେଖିବା କଥା। ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସମଗ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏଇ ବୁକ୍ର ସୂଚୀପତ୍ରରେ ଆମକୁ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ଉପରେ ପୁରା ଭଲରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ସୂଚୀପତ୍ର। ଆମର ରହିଲା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ରୀତମ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଏ ବୁକ୍ଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏ ବୁକ୍ଟା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଭଲ ବୁକ୍ ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 220 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ଆମର ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ରୀତମ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ 220 ଟଙ୍କା। ଭଲ ବୁକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି ବିଶେଷ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ବହିଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର। ଭଲ ବହିଟା ରହିଛି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ କି ଆମେ MCQ ଉପରେ କେଉଁ ବହି ଫଲୋ କରିବୁ। ସବୁ ବହି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ MCQ ଫଲୋ କରିବା ମୋ ମତରେ ଭଲ ରହିବ। ନହେଲେ ବି ସେମିତିରେ ଖାଲି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ତାପସ କୁମାର ଜେନା, ଅଧ୍ୟାପିକା ବବିତା ମହାପାତ୍ର, ଝରଣା ସାହୁ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଲ୍ଲୀ। ବହିଟି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆମ ସାର୍ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବୁକ୍ଟେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କର। ଏଇଟା ବି ଭଲ ବୁକ୍ ରହିଛି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଛାପୁଛି ଏବେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ ଖ ଗ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା। ଏ ବହିଟା ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଅଜିତ କୁମାର
ଦାସଙ୍କର। ଏଇ ବହିଟା ବି ଭଲ ବୁକ୍ଟେ ରହିଛି। ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖିବା ଆମେ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।